Compok panika beda orang asadeka lampu cabe neng ipat tuna pesantren ning uning lampu panikah mate orang ngasih asadeka ni kalian jalan pak aja nga orang kampung tisah di lona pesantren ning uning puasaan kulakku entar ke compok beda pun apa pak Ji tak langkong kiai abdina nyon jujur ajunan gitu boh bila aku teman lecek kan biar cik gula tak teman lecek mak pah minta jujur kau ulam biar bepunten ke tak langkong tebuaki kat itu abdinah samulai odi kantos samangken tak toman amimpeh embu datang ke abdinah padahal ampun apoluan tahun embu abdinah saya tak ada umur keng sebelum bahasaan taker pak kalih tak kahela pamun tak pak kali telo kali datang ke mimpi abdinah pas beda debu seka itu cong tulinya habis ban ke dalam lampu saya ke sedekah ben saya sabe nengi patu arwah mate entare mun taker telasan ben tak depak ke pesantren kok tak rida andi anak ben engkok ring ngampong jong ngampong Jember kateraan lampu saya sabak ning sal jalan sal bedereng lebet iba bena lampu jadi engkau melu ganjaran sebiasa na orang takok karena peteng gara-gara lampu na been jadi orang buru tenang aja jalan tenang orang ngiba manfaat ka sengkok jong saya beda ning ilum kopur ya mun taker telasan bentak ke pesantren tak rida jo kon dia nabar kaula matur pak rakerah cai pon acin apa nika rakerah kak dito mimpi seleres pon apa punten ke nah yu teng kulambuna mun mateong kui tepak berarti mun odi ilecek berarti dakan berarti mimpi nah sabeluna mimpi etrosaki muka jaket gula gelu oleh malay temu je giait nawa saya maket jaket tak temu je giait gila gula nong nyelonong nih gantong ada orang nyapa sekali ke gula tu kau le sering kau jangan tak jorok nih kesering pak banyak orang saya maksa kau le kang kuya sorban tak anu kian karena gelu tak aduh taat tu kian hanya menan ngak nik aku lagi ya ketika cereng tak aku tu temu je aku lagi ya nah sepenting bila pon yolok kau le semangkat ngak nik pon terus lagi cerita apa nikah ben panika ongguan acin apa nikah ki odi makin reng sumenep gampang cerita ngage yentaren depak ke beban lampu odi sakelara situng sekah kelas itu yodi setong ternyata odi lampu saya batu bener ya lecek berarti mimpi nampian baci ya odi nih kan masa keng lecek kami picit yang teker lebih dari telo kali gak tuh guys saya datang ya tina muncul pon lecek setan berarti saya datang ngake paleman nening oning bede ketua pengurus nyantur bede pon apa gak ditong anja pak ciria amimpeh lampu saya batu ya mate ternyata anja jadi odi can pengurus kak dinto jadi beeri saya gende bener berarti ke can pak Cina embian lopot benih setan kene kah ongguan kene kah nyon sepora pak nyon sepora ten gula non gelen non jan pengkat urusan lampu ya sebaik telepon dari alam barzah urusan lampu telepon dari alam barzah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sateja para alim, para kiai, para guru sesatejana abtina banget amul jaki utamaipun senyepoe Masjid Baitur Rahman paringi ben panitia kila asmanah nyon seborah satejana abtina tak ngurangenah dek kasateja penghormatan abtina dek kasatejana abtina ongku takzim ongku taat pengurus takmir Masjid Baitur Rahman asareng panitia penyelenggara semong sukseskan acara malam samangken Kak Dinto dek kasatejana abtina sangat mengapresiasi matur sekelangkong satejana malar manter katarema ben kaangkepe minangka ibadah sekatarema dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sateja tokoh masyarakat dari Kalebun asarang sateja pembantu pemerintahan Tisa Epon Tisanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang satejana abtina banget amul jaki sateja cakanca jamiyah salawat abtina cukan sangat amul jaki tantretan peletang ke kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at satejana malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bacaan kaula sangaja ajaket karena beten tak pate sae mon pon deki pente nyaman ibu ka para rabu sesami mulja koran orang pocur mitorot Quran kadang tak sami ben seepikir gaula ben ajunan beda orang semikir pocur orang setunya na banyak pangkat tatengki aben sehat nak foto bedah kena mobil genteng sepeda motor cokop ben bagus namun metorot Quran Al-Quran belum tantoh orang tikati penikah tamasuk deka Quran orang si ontong paling punten apa orang seontong penikah berdasarkan Quran abeen ipamudah keangkui asokor ke Gusti Allah nikah tandena orang bekal ontong nikah sokor penikah cak Arab mon ipamadurah asa kelangkong orang penikah bisa asa kelangkong manabi bederomasah ce abe ereng paringi keng mon pon romangsana oleh nabe tibi malarat si asokora contoh abisnis sukses romangsana oleh na pentera pikiran abe sehat romangsana oleh na olahraga abe penter romangsana oleh na ajar abe naik pangkat keng karena bagus lakoh abe soki keng karena bejeng lakoh jadilah aku na pangeran ni kapas napa mun sadejana oleh na abe milan abdi na mator tandena orang sebekal ontong dedenah aromasah ce aben kudu asa kalangkong ka Gusti Allah
Rakera kaula ben ajunan peni kata masuk si asa kelangkong pun apa punten tengeni at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun mun seeka benta parkara sekus bekus dari paparing Allah kenika berarti asokor keng mun seeka benta sebe cuba kenika nyaman angok-ngok ni bila long polong ngak nika tengku cerita nabas saya ke cerita penyakit ada boleh ngoncur ki pada ban gula ni kendepak langsung boleh je sakit pak cet benyaan ngok-ngokan manusia ni ke pak padahal sehat gaul setahun penting ni keberak mulai beeri sedak nyaman pon la depak ke Isra Mi'raj cerita nah along polong pada ban panika beda sejet pejedan betes beda sejet pejedan toot cungkun te cerita penyakit nika kan benia sokor nih angok-ngoknya man beda se cerita ke toot beda se cerita sakit tombet padahal jan Gusti Allah been kalau umur saya ketahun re pasehat malolo betes sebentuk otak keng tak tahu manila ke bela ke orang je cek sehat ben perak sakit bengki bengak dia cerita na gele depak ke tahlilan gele padahal bengki bengak jadi sakit tak le seminggu belekanan saya ketahun ben bengki bengai baberes ben sengkok buja setengah kintal le songkol le ke tibi tak tomani ke bela ke orang je cek ben sehat keng perak karena gara-gara urusan sehari semalam ri sakit toot kele depak ke Jumatan jere tanah can pangeran kok mak pah katon cek cerek en ke ben dia mon si gus bagus tak ke bela ke orang keng mon si be cuba teti saya ke cerita selah sepeni kecung cubaan pak cerita nak kerja ya tang di tombet lah seminggu tang di tak kening sabuk ke tanah nyiloh nyaut setong na boleh iya kira seminggu ke cerita ya tang di toot sabulan lah taning telkok je nyaut setong na boleh saya tuaan ambu saya nyak cerita ya tang di tengah 12 tahun tak beres sekali je ni kan cung cubaan cerita nani padahal seteti seneng ke Gusti Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ni kalau kau baca keng abe tak nyangke pak seteti seneng ke Gusti Allah panika manabi sekus kusro se ke cerita ke orang anikah seteti seneng ke Allah pada ben opama pane pada ben kule paringi jaket ben Pak Camat opama panika Depak ke kentoi tanya aki, mak genteng jaket ke, beri Pak Camat. Lakuna gulaku konjengan boleh. Kita nyaki, mak genteng jaket ke, beri Pak Camat. Mare duhur ngele boleh konjengan, mak genteng jaket, beri Pak Camat. Mare isak konjengan boleh tanya, mak genteng, beri Pak Camat. Tak usah ke bela ni ke Pak Camat seneng. Tak usah minta boleh punten, beri pakun, muntah lagi boleh Pak. Ana pabolan, kabela kau orang bagus Pak Camat. Ya Allah ngak ni kaki ya Pak. Mun se ke cerita paparing bagus dari Gusti Allah. Allah pun ni kesenang. Ben ajanci Allah. La in syakartum mun ke cerita bagus sedang paparing je. La azidannakum. Tak pirak nengi dunya je, nengi akhirat bede boleh tambah aja dia. Jadi mun cerita si bagus. Parapan banyak besar. Abala kata tangke. Beni parapan live saya cerita. Keluru ada. Lele kabala ya ko oleh na buja setian je alhamdulillah pentenan oleh 42.500. Tang otang perak 2.500. Akare 40 juta wak kabala saya kata tang kedima bayi bede senginjem lakuna apa lakuro ke Roma. Area sokor ya. Keng aja ngonjeng malingnya.
Kukeng malarat saya ngani ka pak. Saya tadi ceretak bila buja tak pajuru. Bila tak ada saya melia buja na. Nengi di mava i cerita na buja lah pastilah. Dari kuk na kuk buja ada. Ya. Nengi Jumatan, nengi tahlilan, nengi moloten Isra Mi'raj, nanang kok rokokan gulaku saya ke cerita buja pasti. Padi ni pun bagus, tak pati banyak cerita. Wah bila ke kantekos, rami cerita na. Ikan tu beda manuk juga tukang ngakanan padi kurang. Beda. Tengku tak apa gelan ke gapi ke manuknya. Mau napak kopak aurak ke manuk roh. Beni perak ngake manuk, kena ben ngok-ngok roh. Lu bukti aki, jangan manuk, iya rengkok tak tahu namen padi je. Keng perak takdir engkok cet pangakan padi ben pangeran. Nya lagi siapa pak? Pada ben koceng akan suko nyon sepora cek pegel ke koceng cetak diri koceng roh pak sambian nengi depor abolong beda tahu beda tempe beda wortel beda apel beda tarnya beda cuko selain tak iliguli ben koceng palor cuko ni kayak pagemet pada dek sekali jangan sambian lah kurang ajarong ku koceng ria muntah hu tak ili guli ban tempe polor jukon ria se pos-pos ibat ada jangan cuko kok tak terojo le milih cuko kengcet letak derang kok ngakan cuko tanding ke tahu kok nyalakin apa sehera pak mila nangireng kau leben ajunan cung asok koran tanda nereng oreng sepas teh pawontong ning akhirat pagi orang selebur asyokor dek Gusti Allah tandena orang selebur asyokor ka Gusti Allah cerita na beni cerita anguk-nguk cerita fokus yati nama yu pokok lah beres kan laraja baparing Allah beres ya ngak ruwa apa malah sampai bedebu na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda ni redaksi na kulejek saking ipamatura setong orang repas teh ikarida ibn Allah setong orang repas teh ikani sereben Allah nginum masukoni bismillah mari nginum alhamdulillah ngakan apa sekoni bismillah mari ngakan alhamdulillah jiritan doreng ikarida ibn Allah sabab pun tak kengi ikani sere pak kalau paeh semaja bismillah adrab kak roh tak keng polan letak sengaja ngucap alhamdulillah dret alhamdulillah tak niat sia syukur aja keng tak sengaja pada ben sampian ngucap astagfirullahalazim ngiding mo nya kelap cendoran aro beni keng niat nyono seborah tasial karena kadang ingat nih ke kau di negau leben sampian nyon seborah pak kenikmatan beres menikah nikah papareng asli dari Allah tak ning beli nikah pak tak ada jualan na beres nikah ada jualan na beres dokter jual obat perak beres andin Allah obat beda keng belum tentu jadi beres cek saking asal obat bisa mendatang beres Soeharto tak mati pak tapi karena orang minum obat belum tentu beres sebab beres andin Allah benian din dokter mila nakanten gula mator beres ni kapapareng asli dari Allah toman minta beres gula ben sampian rang-rang keng sabeunare beres ben Gusti Allah cek tugas lain kaula nikah iman kaman acarita nikah karena nikah cerita si ongguan kaula tak boy ke boy kaula keduan kancah nengi Kuala Namo nengi Medan panikah atam pega Singapura karena gara-gara nyon sepora cilen pas tak aras sapan punapan alias tak uning bi tena solar ben kopi teting inum solar ben kopi rupah pada geres na pak tak uning bi tena eka mate ben endrim pas pada depak ke Singapura dokter nih pak kanca gula si sakit ini ke dokter bencan kulit tanya ki lo ragi apa bencan ya nomor situng saraf can kor nomor 2
banyak kuman yang menempel di lidah. Can kula nang pikir, mon pasal kuman jadi bedenaman kuman jadi pas madeti penyakit ada teku nereng di sana ada sakit kakapi je no. Ika ma bedereng kanto maka delem ambiin re marena imo abeco gelu sing kana. Ada mare ngosot sape ika ma beco gelu si rokok ada mare ngosot sape ro je tebak ning imon tengah rug-berugben celatong aro solet ro kon pa. Ada tak aja bawa man kuman re aja. Re marena alakong apa mance roh. Dukan tengang kui sabun saya bersih mana tocer nyander ngakan yo pak bah. Ada man kuman dak. Ani kanyata je ongguna sehat panika papareng pak. Beda dokter sejet cek ngerti naruwa ka kuman. Abo copon la cek bersih nang. Capok beben man kuman deh. Beda orang di sana dina ria. Tak tu je rokok cap apa lah tak itu mucap aja. Sedot pun bang kena tak apa keluar oh kusah. Nyaman ri tak je bawa penyakit penapan je. Ada. Mon rokok seandin pemerintah kan beda tulisan nang luar. Merokok dapat menyebabkan kanker dan apa segala macam. Kayak mon rokok nreng kantuan ni kata dia ecap ada. Caca beda plastik impak. Ada yang ngejebok kanker apa dah. Iya nyaman deh. Mila negara abdi namator ngireng pamuda sokora abe penika paongguan ka Gusti Allah. Nyata aki cek kau leben sampian penika sagalangkong ka Gusti Allah. Paling pun tenaga leben cara cek pati anguk-nguk wah Pak. Cek pati nyak banyak cerita angen ningih nguk-ngon kau dian ampon. Pak. Belum tantok orang seodiin pada benkarep pak abeen orang kocur belum tentu nyon sebora nikah rumus nikah odi sefokus nikah kau leben sambian atoro napa sedetih atorna Allah beni Allah paksa atoro karep kau leben sambian samikir-pikir nikah malam nikah pon kalau sebolo bon. Odi sebekus penikah kau leben sambian atoro atorna Allah. Beni Allah paksang atoro karpa kau leben sambian. Ya Allah, kau lo muka tuku nih ke Jakarta. Sehingga si gerus awas mentak gerus. Kau leben sambian kan romang senengak nih Pak. Atani pokon si suksesah. Jema rantos keluk. Tina cik ruga puro. Kula oning cerita nah embung ni kasi tagar depak kagak ento. Diri aci bro. Nyoon sabora kayak tu tahu sa nyoon sabora lorong aja label. Cek begini sabora. Iki. Kon cokop. Makita nyoon sabora cek la pakun nga ruwa embung. Keng kule salut Pak nyon sabora kaula salut dan kaula ngiding cek embong penika oleh naswadaya kaula salut nyon sabora ya kaula man man acareta penika ajunan menebi pas asadeka Celen, lorong canreng timur, embong canreng kanto. Sakelan boy, ken kiamat tak kira tade gini Pak. Kula cerita nggak nih Kak? Nengi compok penika beda orang asadeka lampu, cabe neng ipat tuna pesantren, ning uning lampu penikah mate. Orang ngasih asadeka ni kalian jalan Pak. Aja nggak orang kampung tisah di lona pesantren. Ning uning puasaan kulakku entar ke jompo beda pon apa Pak Ji tak langkong kiai abdi nyoon jujur ajunan gitu boh bila tu man lecek kan biar cek kula tak tu man lecek mak pah minta jujur kau ulam biar bepunten ke tak langkong debuaki kak itu abdi nah samulai odi kantos samangken tak toman amimpeh embu
datang ke abtina padahal ampun apoluan tahun embu abtina saya ada umur keng sebelum bahasaan taker pak kalih tak kahela pamun tak pak kalih telo kalih datang ke mimpi abtina pas beda debu seka itu cong tulinya habis ban ketelem lampu saya ke sedekah beun saya sabek nengipat tu arwah mate entare mun taker telasan beun tak depak ke pesantren kok tak rida andi anak ben engkok ring ngampong jong ngampong Jember kateraan lampu saya sabek nengi sal jalan sal bedereng lebet iba bena lampu jadi engkok melu ganjaran sebiasa na orang takok karena peteng gara-gara lampu na beun jadi orang buru tenang aja jalan tenang orang ngiba manfaat kasih kok jong sebeda ngilum kopur ya mun taker telasan ben tak ke pesantren tak rida joko dia nabar kaula matur pak rakerah cai pon acin apa neka rakerah kak dito mimpi seleres pon apa punten ke nah yu teng kulambuna mun mateong kui tepak berarti mun odi ilecek berarti dah ganteng berarti mimpi nah sabeluna mimpi etrosaki muka jaket gula gulu oleh malay temu je giait nawa saya maket jaket tak temu je giait gula gula nong nyelonong nih gantong ada orang nyapa sekali ke gula Kaula sering kawan jangan tak jorok nih kesering pak punya orang saya maksa kaula kang kuya sorban tak anu kian karena gelu tak adu kian hanya menan ngak nik kaula kian ketika cereng tak kau tuh temu cek kaula kian nah sepenting bila pon yolok kaula sih mangkat ngak nik kon terus lagi cerita apa nikah ben panika ongguan acin apa nikah gi odi makin reng sumenep gampang cerita ngage ientaren depak ke beban lampu odi saklara situng sekala situng yodi situng ternyata odi lampu sepat tu bener ya lecek berarti mimpi nampian baci ya odi nikah masa keng lecek kami picek reng teker lebih dari telo kali gak tuh guys saya datang ya tina mucat pon lecek setan berarti saya datang ngake paleman nening oning bede ketua pengurus nyantur bede pon apa gak ditong aja anje pak ciria amimpeh lampu saya batur ya mate ternyata anje jadi odi can pengurus kak dinto cat ki beeri saya gendek bener berarti ke can pak Cina embian lopot benih setan kene kah ongguan kene kah nyon sepora pak nyon sepora ten gula non gelen non jan pengkat urusan lampu ya sebaik telepon dari alam barzah urusan lampu telepon dari alam barzah coba pikir mak tak tenang kenapa boleh pas diri kantom pian tidak sekali lampu nah muti pikir selajat lorong tak itu mau betes saya embong penikah pas sejen tak pasang na lampu sekali mak boleh orang jengkrek takok sile betul pak keng kau le betul-betul salut kareng kanto penikah ni keurusan lampu pak pun apa boleh ajunan asadeka embong tak usah andi romangsang iman pese kangkui pekeluar mun aja kepentingan masyarakat kentina kiamat dalam panasampian kendi kita kira ada salanjeng bedoreng lebet neng embong sampian panik senorok nyompeng aja ngebay embong milo genjeren kan kiamat pak mun lampu bede mati nah keng mun embong sapang iskis embong iya mun tak ikis tibi sakeng laku na sudu malam nila na kan abti na mator kau le salut ongku kareng kanto panik tegar bede debu diri cigla kak itu kurang langkong abi 700 juta aja genteng mau nih beli mobil betul ngatos ya genteng ngongku milan kan abdi motor ngireng pan ponapan mon keng titi parat tuna abe ka Gusti Allah tau samang mang pak tau samang mang kenikatan dena kula ben ajunan asokor paling punten nah
cak ngok-ngok. Karena kadang orang tak pada punten. Le Isra Mi'raj nih saja. Isra Mi'raj ngunceng kiai di makna ngocap. Mun canang ko paling penting Isra Mi'raj. Ya salawat. Maka kita aja ngunceng kiai lah. Bila nggak ada yang burung tak Isra Mi'raj aja lah berarti. Cet beda tukang ngenduri cet. Cet beda tukang matanyeng, tukang semangat beda. Sidur ngenduri cet beda. Tak kira tak ada. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke kiamat pasti beda. Beda Musa, beda Fir'aun, beda Ibrahim, beda Namrud, beda Nabi Muhammad, beda Abu Lahab. Tak kira burung tan. Cet pakun beda. Masjid panika. Tak kira tak ada masalah, pakun beda masalah. Kentin biasa cet. Biasa aja tan. Dan kula sering maton ni sebelum ada pak ka Mi'raj. Mi'raj asa kecil. Mi'raj ni kan urusan apa jeng. Muncul lah bejeng kepi mari Mi'raj lah berarti. Sampian mon repu na ning masjid de dua. Ni ka perlu repu de dua ni ning masjid. Nomor situng tukang adzan. Tina makita apok pak repuan de dia imam. Sabab imam mah ben makmum mah kencerna pada pak. Sanaos beda kautamaan mungku dek ka imam sejet ongku-ongku lajak jadi imam kenyon seborah kenjerna imam ben makmum pada mun imam oleh sebolo makmum ayo oleh sebolo sanaos kautamaan jadi imam beda keng lain kenjerna tukang adzan wah lain roh atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah paling tinggi paling lanceng leer laku ning hari kiamat tukang adzan. Tapi benih pas pada ben banyak pada ben penika. Sabab pagi pak nyon sabora yaumaz ziham. Zahmah nika maknana selak, apok tompok, acek-lecek orang penika. Sehingga na orang setukang adzan anti macet ben anti selak. Setong gini kapah, nomor 2 lebih semak ke swarga dibanding benda yang lain. Mungkin berak rebuan jadi imam kenyon seborah. Napa boleh jadi Fatihah tak pati pancas boleh kanam biar. Pas apok pak ngampar sajadah ning ida ada. Lu geluh. Mun maca Fatihah gi pada benreng beli. Sirotol. Mak pada Fatihah cetolan jadi. Yang ucap tok boleh kena kita tahu. Nyorot geluh. Tina makia sorbanan. Langalah. Nyon sabora dan gula karena kat nyon sabora pak imam ni kata dek gejin dek meneng Indonesia tak mau ni Malaysia bente Indonesia tak ada tina mak kita abok pak tadi imam amon reng adan repu tak pun apa putan kikeng pasadar mon suara cetak lebur kayak di ngaki tina mak kita pati abok pak kan cet sepaling fokus reng si adan benika saking reng adan beda caran apa beda cara orang adzan. Iman kaman kula mator, sebanyak lopot ben banyak salah adzan sobu. Kadang beda orang adzan asyhadu anna Muhammadur Rasul beda nikah. Sebener Muhammadan. Marara cek pah bok tebeken kana. Malu cuma main put seput dan reng dina. Yang tidak tersinggungan ki, tidak tersinggungan. Nyon sabora Pak. Orang ngaji penikah cet nyari salah na abe. Orang ngaji nyari salah na abe. Mon niat ngampua ki bener abe, ni kata kira titi ngaji tan. Jadi tak boleh tersinggung orang ngaji penikah. Sabab hukum pada ben mau nyena cem. Sabab pangak nikah ke kopeng mau nyena bakun doh. Cek tak kira abe. Orang semelak sabab ngak nikah ke kopeng mau nyena bakun. Cek orang tak melak sekali cetak nengali mulai lahir sabak ke kopeng pakun monya cek benih le jalian kecek benih cet munyin roh pak cet munyin nih ngak roh le kau leben sampian nikah orang ngaji benih pada benreng akacah pola mi songot lanceng salaja pola mi lipen kantil di bebe maloloh pola mi bede pola mi songkok mi nak ni keparlo na orang akacah le orang ngaji siapa ni kecukan saengge na kau leben ajunan depak ke pengajian pas itemu salah na abe sakalangkong ni pak ya Allah
Salah kok berarti beri molan. Curi sapora abena ajunan. Tak tagar laku natan mangke ni sapora ben Allah. Pada ben kau le de pak ka kantok ning oning bede buter ni kantok. Oke, buter usap gelu. Oh pama. Kau le pak gelu ke sampean. Ing sampean niatnya bagus. Ika amma bede orang ngakan tak buter. Cek jeda buter ke kepi. Ben beni bareng maluh punten. Ampun. Cung sadaran sabab montak pada sadar mak tegar pengajian nggak nih kah derusan Quran nengi compok nih kah nengi compok derusan Quran atau kar pak derusan wa hum ulul albab ulu jadi bacaan ulu pada ben ula ikah pendek ula can saya pangkal berdua una ya iya tapi jadi tak baca je mai tulis pun tak baca ya hari siapa karapa neng tak ada rusen tapi mau ni pangkal tak anda hari ya pasti itu disal-sal ya bayi ngak jadi tulis keng tak baca apa perlu ni tulis pun tak baca berarti salah cetak enjak benih salah cetak je tulis neng aja habis saja saben-saben doma mun tak temu ben wau mati hari baca lanceng bu mati bahkan bu ya mati mun tak ada harga tekan mati akhirat taruhan pak saya gede buan kulakum entar ke jompo assalamualaikum atau karadakan daging sambi taruhan assalamualaikum waalaikumsalam tak langkong ke pabek tegas ho ko maajunan sama ken paneka apa mak kulak kuluju tegas ni kagaulah mari sobugi burung ada arus ke jan setong na lanceng jan setong na wende kaulah taruhan saya gede buan ni kage tak langkong pabek tegas melepang kija si kamaan si menang paneka jangan gue pikir orang ngaji Quran dari palor kegenjeren beendri ya bendi taruhan ini kan milan akan ten gue motor ngireng jadi nomor setong rebu tukang aden mon aden lain genjeren apa saking petepak sekali kau leman kaman motor saya laku salah kadang sebuah salatu khairum minan naum saya bener sholat saya belanceng as-salatu khairum minan naum bener orang ngerti as-salat jadi ngiding ka orang beni naum saya belanceng naum rotedung makna naum salatu khairum minan naum orang ngiding naum mamalolo cak saking ibu matura roh tedung ya saya tak ketondu buru lep berarti salah malolo tukang aden lo jelun laknya laki empian tak noro aden noro laknya lagi nguti aden sekalian belek le temu je beremaan karpa khusus ke tukang aden salah tak salah pakun oleh genjeren pokok pakun aden si tukangnya laki reng aden tak oleh panapan tompes perak taunya lagi malolo pengo aden nama kela salah penting tukang anilai lakar mon teti juri ni kegempang pak tak imu sekolah teti juri je salah aja dia yeah arona pada saan pada sama jauh pak tak usah sekolah mon beraing aru aja orang sebuto sekolah orang sebuto ngaji panika orang sejat mata paaban teti mon teti tukang aden salah berarti kok riberi modern tak usah ngerti na opa deki pak si kaso sami pa tada si aden na deki dia alasan na mirat malam gelu dari para sal lagi yang nengar itu nomor setong tukang adan si nomor dua mungkin irbu sampian ning masjid panika ya tukang sapo na masjid lain gencerin aja dia lain gencerin aja nih pak beda setong orang bini sepo cet biasa asaren ning masjid karena tak keduan compok ning oning orang bini penika pas tada umur Rasulullah tak ngageli de emak ibu selaku tedung dengan masjid karo ampun set Rasulullah boh mak tada siapa lah kang kok je lah set
Eki cek reng sete na malam Rasulullah. Boleh cek yang pera urusan embuk menikah. Saya teker abunguk na ajunan mek tak ganggu. Atraki kama kok Rasulullah parlo asolat nengi kuburan pak karena gara-gara embuk deh tukang sahapu na masjid angkep tukang sahapu na masjid. Jadi pikir. Jadi dua deh. Mon keng pera jadi imam ben jadi makmum. Lu cek lun jadi imam jadi makmum. Apa jeng gelu. Jadi perempuan dah pakai imam mak mau mirus-urus apa jeng tak apa jeng orang sepas tak apa jeng rokat dengak nikah pak engkau relambe tak apa jeng yang di otang ya setia kok lah apa jeng yang di otang kia jadi oleh nak apa jeng riapa ya mak keton mudeen oleh nak alak kok tempeng apa jeng dia saingkeun lebih hosok kalakong penting semangat apa jeng ana apa bol lako katon lebih muda oleh nagaba penting ben bejeng lupa ore mak lengar tiga ulun sampean nih salat bejeng penikah rizki akhirat cet asli paling ngaji ning akhirat ben Gusti Allah cek pong ngambung ini itunya pak solat bejeng panika cet wajibaki ben Allah tojuna salat situ ngakak kui ngosot tu sana kau leben sampean Rasulullah saya bu orang mari solat subuh ekosot kapi itu sana mari subuh ala ko tusah solat duhur ekosot boleh ben Allah mari duhur ala ko tusah solat asar ekosot boleh niat tak niat senyoon sabora nyoon sabora tak nyoon sabora hoso tak hoso mangkat tak mangkat perasaan mungkin dak bejeng eko sotu sana ben Allah milana pas wajib ki 5 kali sehari semalam ben Gusti Allah keng karena Allah tak terobit abidah makneng tu sana kau leben sampean tu sasakoni kosot ben Allah tu sasakoni kosot ben Allah ada libur mun bab salat pak ada maki beten tak ni ngagulih keng pikiran beres pakun wajib aja dari saking Allah tak terotu sana guleben sampean tak noro gelum kopur orang mungkin indah solat tak noro tu sana gelum kopur tanpa sot ben Allah kan solat tu milana cek pas kau leben sampean di perasaan ni beni mak cek kesereng abab solat dia apa mun pabeda libur sekecil beleng ada makai perjalanan jauh leben sampean makai para pandang itas pesawat tina mak nang itas kapal ombok selang pejedul pakun wajib salat tina makai pun tak kelar sekali kelar mancing tak kelar toju mireng tak kelar mireng agentang akeng mana gentang bini anda abele ke lagi nak geluh ongkuan ni kah kulit tak bentak seni beni abele mas engkau ria solat ya iya je lek ya maksudnya si laki mi tak tahu juga berapa nak bejeng cik ha jangan boleh dengar bela maksudnya mi le sudah pak ikrem mak wa mak urusan bejeng urusan apa sasonat amit ko tu laki mun lagi na tak perjalanan jauh keng mun pon jelas mangkat ke Kalimantan lagi na bah bejeng ni apa sah keng mun perak beklim bekni gantuan lagi nah mun keng sampian panika buk tro apa asa sunat Senin ben Kemis abele gelu kasih laki mas engkau muni beki lakuna hari Senin de apa asa iya tak harap aja le ana apa bola mi ka puto bena bolan ongkuan ni ka kule hokom pa pen kule man ka man tak tumanan bentan rusuh buntan mila na ganten kule motor ngireng salat panika mun ki gelar mancing tak gelar toju tak gelar mireng agentang anika mage cut tak gelar panapan sekali berak tahanang ngasih bisa gulih asolat ngagui tanang malolo Allahu akbar sami Allahu liman hamd maki kabel akang carangkang nin mon pikiran ki beres pakun wajib asolat karena pangaterona Allah cut ipata akaria sekali sianya metu sering muslim ring mukmin ban ani ka mangken tahanang pun tak bisa gulih make perak bisa melak ben ngitem bedewen penika orang asolat ngagui bulukot na mata lama metem Allahu akbar ngitum boleh sami Allahu liman hamidah ngitum boleh Allahu akbar ngitum boleh amun pon ngitum terus begabit gegep ngak nikah
Mun kacep mate berarti. Tahu sapak mun pon lemate. Beje ngaki pa. Milan kan abdi na mator pa. Le sewajib mancing salat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mun kelar wajib mancing. Lain na duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maki kelar oleh toju. Qobliya ba dia? Oleh toju. Berarti ya tarawih. Maki kelar oleh toju. Oleh toju. Mak ketonto juga kepi de tengan terawian. Engki keng lain, mon mancing terawian kencerna satos. Mon toju seket. Mon mereng apa boleh tedung itu bang? Ya ada siapa? Ini benih. Milan kaula ben ajunan pak mon ki paringi kelar je kaje ben Allah si asolat je panika sokore ka Allah berarti kaula ben ajunan panika ki kani serre ben Allah. Ngocak orang si tak enceng salat. Iya mon malaikat bed. Mun tade. Iya mun neraka bed. Mun tade. Kan berak gere kok tepel kok ben siapa je. Karya Isra Mi'raj. Urus-urus tau le apa? Kare si matan ni jeng melanjeng leer si aden. Urus-urus malaikat tade. Orang mun atelil ngak ni kata ning beli ngagui Quran pak. Tak medas. Tak kira tan. Mak boleh cema-cema gula ni kasi penagu mik. Maki jujun wali tak kira medas mun kare ngak ni kata. Sebab kenikannya menukufur, kufrun. Kenika menutup diri ampun. Abaan menutup diri dari kebenaran. Tak bisa kenikatan. Mun beda orang pada ban kenikah, ajak ngopi. Ya ngopi dulu ya, tunjuk dia. Pas kabela. Cong, engkau apa jeng? Engkau apa sah? Mate laku na sadu malam engkau. Ternyata nengi kuburan tada malaikat ngop nyongop. Engkau tadi masalah aja. Lesona apa jeng? Marilah. Sila beri kok pada ben tentang kesilain pada apa jeng? Tak jale ben orang je. Lah para apa sah? Mari kialah. Jeng kok lah telasan. Mereka lebih anyar apa kok? Mati tada malaikat. Itu tadi masalah kok. Hari engkau siapa jeng? Ayu been kare. Saya tak apa jeng. Been kadung tak apa jeng. Been kare tak apa sah. Karena tak yakin je malaikat bedah. Mati been lakun pas. Pas keluar ongku malaikat beda nyongop mongkar ben nakir. Kare seepes ki pasagi nang dalam mereka. Mun pon tak apa jeng tak apa sah. Make pon orang pak poloe busi tahlil kentok petok sekali tak bisa pak pakun kena peski pasaki ben malaikat tak bisa dan dina make kita ker alar-lar pesina sega sedekah mun tak bejeng tak bisa ada cerita nereng tak bejeng nika langsung masuk ke surga wajibnya perlu ke neraka bila kadung lebet nengi neraka paling sekecek belung polo hukubah situng hukubah belum puluh tahun. Ni kebeni masuk pak lebet nyebrang belum puluh hukubah situng hukubah belum puluh tahun. Belum puluh kali belum puluh 6.400 tahun. Tahu sami cek kalkulator kau lemah lek nengi motor pak. 6.400 tahun sedeng odin kau leben sampian perak saiket sabitek petong polo bulung polo sangang polo mon depak ke 100 orang mangken pak polo reku pon oleh tak ning keliro kakan sekoni eporo pa ben 6.400 tahun Masya Allah. Mila na jet usaha jaga aja pak, karena gue leben sampian tak hosok tadi kamu dengan apa jeng hosok, mian hosok apa aja, ya, lah pada ben gula berarti, ya, dia jet sakasa, dan juga Allahu Akbar, makai pera orang nggak senyong sang nyong let nggak, orang ngaleng, tina, keng mon bisa je beri lesan masjid nggak ada, sebab ni ada nggak, baca jadi tak kira burung je. Sebab ni ereng, sebab ni dina. Apa boleh bah ni ada ni disa. Orang mangke, gimon orang lamba, orang Arab roh.
Napa boleh reng Arab ngerti ka saya baca Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aro paham ka saya baca. Mun kula ben sambian cak mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum tak ngerti apa sekali aja. Ya apa sih baca vera. Nggak jadi bah tebak ke pengumuman je. Teguh senengetin jadi mun tak apa dengar apa aja. Allah sisa kas bulan ini. Dari pengeluaran sisa kare 12 juta banyak berarti kan siapa kule ya sinekuk dia jadi yenjem majerilah taning belang cecelan kabang tak majer dia apa boleh pah ning sebelah gini kepada pananggelan pak sal jadi pah Allahu Akbar. Masya Allah tak datang ke 13 betina saja ya kawan jaga je enruantan cak jadi benih salah na pananggelan benih salah na pengumuman kau leben sambian apa jeng tak nyangke je pak orang yang solat pa ni kasi bener ngabas ka pasojud benih jen bahle tolian ngar jeleng ngardup ke mandiman cek reng lampu si ajalan ro kadang le sebut ni buna tas ni disah temu kia ongak berem apa Allahu Akbar bocah si ajalan ro matikan HP saat harus sambian tos keluar apa boleh mah karena orang ngabejeng ni kecet pada tukang genggun pak nyaman khinzab mun tak keliru gula nyaman khinzab kini kecet asokola S3 khusus spesialis jurusan ageng goreng apa aja ada mun renga tahlil tak rok norok mun kenikah keng mun bab renga bajeng tapi saya genggu mun orang apa aja ongguan mun cema-cema gula benempian aja tak kira genggu aja lah Bemayu nak tak ganggu renga bajeng cen siapa siapa bajeng hodri tahu saja tak kira aja jadi lah tak kira tepak ki apa bajeng aja napa boleh jet pas tak nganggu itu maknina belekan tak usah ganggu jet iseroban setan ongguan pak bedo orang jet apa bojeng ngaban setan ana apa bola apa jeung jet salsal saya paling salsal ya jangan suara lu jaga lu leren mulai tak tuju malah lo ya ada Arya kadang sejarah ya yo mara besaki gelu sekecil aduh kula menika tak pate kaula mun kadang abes sebentar abes segini berarti apa nganggep kula ngocak je gila cek ketemu je kula nika asam lambung ki buru mari tipes wah yang enggak apa nyaman gila cukok roh beni ku beteng benteng benteng nyaman kaula paling nyaman ke geruah keng pas bude capin ning di atas duh ya Allah berem mata bu recaan kula ning bete ya ngocak gula gaci gula penyeng laki capine ge bemulai deki ban gula karoma ya der bener enten sakoni aja laku na gura aku laku kau le tak tahu dusutan apa madungan dua garap penting gula tak milo enten gula tak tahu dusutan make ki buru depak ka kanto gula bengok der benderan na belo gula paling nyaman ka penting gini keng bede capine di atas tempeng gula nyong ronyo barapan nagu mik kan bengok der bender tina make sakera ya masa pas sekera ongkur ya beda yang seborana malah tak penting ide sampean ya mak ada penting rayu apa zaki beda orang yang kebetal solat tuh mulai zaman kanjeng Nabi ana apa bolan tak tu maknina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ya Allah alhamdulillah tak nengeneng sekali wah pak saya kocak tu maknina kan nengeneng Allahu Akbar nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh Allah paling sakejaan nengeneng maca subhanallah sekalian Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah okor nengak roh benih maca subhanallah maloloh ada ongguan kan mak le paham re Allahu Akbar depak ka bebe nyeting deui nengeneng geluh paling sakecek okorna maca subhanallah sekalian
Keng mula tak depak ke seka maksud cari sampurna tak kerma beni eka sangu diri atas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanallah 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 sami Allah man hamid rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi Allah subhanallah subhanallah. Jadi nyaman eka sangu sal-sal nga jadi bah. Saya nggak ambuih iman, le tak kerenyung sang nyung let. Mon beda orang nga solat nga gini jadi cucu ban setan, tambah boleh. Terus dan setan. Ada apa boleh? Nah, romang sana abon tepak. Saya kena bila keluar karya ting tuting kau orang, are ring neraka ya, are ring neraka ya. Romang sana abon po jangan paling banyak, padahal sal po jangan jadi. Nah, you pikir ngaci. Mon berak ngaci ng Isra Mi'raj malolo bila saya tahu apa jam. Kadang ingat gini ke kadang. Mon hosok tahu saben tak hosok, di nama kita hosok. Pokoknya tu makni nana tepak. Kadang bereng seni beni gak ruah. Usolli fardal, usolli berak si beli. Tepak kering si was. Sulam tak ngaji belekan nan was sedaning belah. Lalau. Nangenang mun sita bajang tau sarok norok. Usolli panika parlo. King nyon sebora makita gertelo potak jadi betal lah. Usolli panika hukum sunnah. Beni tak ibaca mila na ngaji. Tamasok syarat ta orang abajang panika tepak ko tu oning ka masih sunnah ka masih wajib. Kau leban sampian tahun yang kebidan apa usolli fardal usol tak tuli mare bera. Ya mau nengi bengkon nyaman, mau nengi masjid. Karena ganggu kau rek usolli jangan kanjana. Apa jeng berbiki mak ika bajang sedek kepi. Deki boleh. Ya. Penjara. Beni kalau beni apa tak was kadang parkar secet ko tu na demang rai pemalarat bedekadang secet ko tu ngas tete pas tak ikan reken Allahu Akbar Allah tak tuli deti nyon sabar kadang tepak ka imam kadang menikah tomi tak ada nih jompo Allah boleh can makmum mah tujuh gelu abid jadi biasa nanti iya arolena setan pak mon sampian tak tuli deti usolli benallahu ingki monolama kona cet ngantos mancerongku Allahu Akbar ongku nyareh bermacara na abe dan pada orang muter radio konawa kadang talebet ke kanan pabeli boleh ke kacer kadang bila tepak mancer jening suara nafas ulama kon kalau ben sampian tak usah cer manceran tak kira mancer aja penting Allahu Akbar ingat aru setan Allahu Akbar kurang lanceng ke tahun dia jangan setan beli boleh Allahu Akbar lanceng gelu jadi ya Allahu Akbar cerpe ke tahun kurang komok ke tahun Allahu Akbar komok gelu jadi lah tak tuli mare aja tak tuli mare aja sepenting le cupah petepak yang sengak le mak eman kaman gula motor penting gula bentar selain sampian mak kita kerpusan sing dinga ki gula mun mi'raden ipakun lah bentar jangan kok makile depan deh sebab ani kadang sejak parlo naga gaul ben sambian ani kadang sejak parlo orang mun keng tero bejeng apa ni ke khusyuk ben katerema ke masjid mun la bejeng ke masjid katerema pasti ke insyaallah katerema pasti insyaallah 10:30 lah pak ben ni mun kau lereng sama mbian ni kesipaleman pahde pak kul berum pembian ke jombok ni ya marah paongguan panika bismillah mak le bedo oleh sano sabon nang YouTube cek kerep panika keng pakun kan iulang bencen kula panika mak
Berdepak empat bacaan yang dalam solat ngas teteh. Berdepak empat bacaan dalam solat ngas teteh kenika tak boleh lopot. Wajib tepak. Karena ni kepak empat bacaan wajib ni kah? Pak empat. Nomor situng Allahu Akbar seda ada. Allahu Akbar. Kenika tak boleh lopot. Nyaman takbiratul sida ada setong roh wajib roh. Kotu kai ding ka kopeng. Kadang orang usallina berak secung benyaan keng Allahu Akbar tak kai ding ka kopeng. Se kocak takbiratul ihram beni ngangkan tanang, beni asan dekep tapi ngucak Allahu Akbar. Bencak papot lopot lancang benden. Deki gara-gara sampean lulusan S3 bidang pertanian. Pas ibu berkelanceng, Allah ambui salah aja dia. Kan kula matur eman kaman panika. Senga nomor setong gini kah? Laki abini Allahu Akbar tak kening baca ning dilem ateh. Allahu Akbar si pertama, kotu kay ding ka kopeng. Bermamun tepak ka Allahu Akbar din kula. Allahu Akbar. Sami Allahu liman ham. Subhanallah wa bihamdihi. Beremaho ko mah acer. Acer buki, acer. Mun jemaah gaule tak bisa pon mak ge ceng cila pon gera, ada cila gera. Mun kiki jet mulai kali. Keng mun cila lemes kagapi. Mon cila gera tak ning ngeludu eber. Ajeri. Allahu Akbar. Setong. Nomor 2 bacaan sewajib dalam solat penikah. Fatihah saben rakaat wajib nikah. Baca ben gula lagi bacaan Fatihah penikah. Cocok kaki bacaan sampean ben gula. Gula perak sekedar pengumuman. Kaula ni kan ngaji Fatihah kaki Abul mareh, ngaji Fatihah kaki Bashir mareh, nas Fatihah kaki Maimun Zubair mareh, nas Fatihah kaki Nawawi Sidogiri mareh, depak ke Madinah, bahkan sebelum ke Madinah ten kaula nas Fatihah ke Kus Mustafa Bisri mareh. Kaula benikeng karena ebir pak, kaula maca Fatihah, mun din sampian tak pada bendin gula, sampian lah ngalah, din sampian salah berarti. Beni mi pah pada mata tengah. Mak salah Fatihah nama kairo. Mundin guling insyaallah punten etas helema kiai pon. Mi pak cungku tema datang tak bisa sejak salah tangan di si bener. Cek cungku tema datang tore. Kaula mah, kaula beni keng karena ebir marinas he ka kiai ini kamarinas he beni keng karena ebir. Mak le bangki je gula pon mari acer. Baca ben gula. Fatihah ni kadri bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Ar-Rahman Ar-Rahim ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Mun tak tepak belekan na macam Fatihah pada ben penikah cengi mami. Kacapa keng ced pada salah-salah Fatihah na. Pada taduk sing arti sekali. Bi tak apa sapa beulah. Keng mun ki bede lebih bagus Fatihah na. Maksudnya selain tak lopot pacet perak gresetong gini kah? Huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ngakui ain. Kadang orang macam Rabbil Alamin. Aben alain. Mun Rabbil Alamin pangeran si angrato ni alam, sing nguasa ni alam. Keng mun Rabbil Alamin alimun maknana gering. Mun Rabbil Alamin pangeran ring geringen. Kata re mak berem. Pas sampean ngucap, aduh, kok mak pasari takok si abu jangan laku nar ya. Mak buru sendiri ya kok ngiding hukum cek angker. Ani ke kona pun pak, tak usah kitab kasih cek delem mah. Nengi Safina, apa ni kai bahas. Ni ke kitab Safina, kau letak ngiba kitab, kau letak pati oning ke kitab. Kau lagi piraul le ngaji. Ni ke Safina ni ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sebanyak salamun campo.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mun campo emmi mau di kapi dua. Ar-Rahmanir Rahim ma. Karena kadang diri keburu nak emmi mai baca setong Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah ro Pak. Mun di luar nah solat kau letak tadi masalah berak nengi tahlilan. Mun parpana solat baca badaban kenika tadi betal lah kenika. Ambu segala. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mun terus paudi kapi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ampun eka ngerti ki? Pakapuru wih papakun odi kadang si kapuru bila terawian ruah. Ruah tak itu mau kunjok bunggel lah bateha mon aja. Jejat piraannya besar kalian imam pira. Allahu Akbar. Anyabai pada lembah. Amak le taknya boleh. Can makmu mah siap. Ya romanggat dah berarti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Arwah makmu tak ngucap amin je. Waladdallin. Jangan berak ni ibu. Iya ada. Senga ngas tete Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka ning ini kasih banyak lopot. Iyyaka iya an tasydid. Iyyaka ipabek acen wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka selopot baca loros. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean ngucap, malarat keluh hukum tangkok dia. Lah malarat keluh. Coba berak keliro acun bah keliro. Ya. Nengi mature keliro acun keliro ki ya Pak. Kulo sering ngobrol contoh nih. Napa bisa alo sakiki? Kata Pak nyak kanjan aja dia. Dek emma jong. Apan mak tade. Kamasake man. Apa kamasake? Mongkak beja. Maksudnya niat tak bersah mongkak beja ini kan banyak kanjana nih kah beda beca ternyata nebesih beda beja betul gini kah beja apa mangka dalam labat laku negana benar-benar laku nyaman beja monetare balanceng beja kompoi beja nagiai ruah beda boleh beja lain Pak beda 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 lain jadi ya kan berak keliru ajen jadi ya beda keliru harkat berak salah Pak nengi matur nih benih nengi Arab mbak hari 15 dupolo sagemi katelopolo pantes ya lo mbak oba ke doma apa? Embu atau waan dia saikat sabitek petong bolo sampai mati oba ke kasro apa? Embi aso kompak dia benih pera Arab nengi madurang lopot harkat ilopot iman kaman gula cerita nikah tina mak tegerepusan jajet nikah siya manfaat ngas tete senga ngas tete maju bereng pejengan benikah si masalah mata kau leban sambian gula kuni akhirat pas tak irus-urus belekan mun kasaba iso ngobdu kali saare mun ka pengajian ngantos setahun sekali an molot ben Isra Mi'raj deh pabede ikan to tak kekurangan ring alim ikan to tak kekurangan ring pinter pabede pengajian ning kanto tau sakit apa jauh Safina malah je lah, terus lagi aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nikah tak pati banyak silopot. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan kini kau wajib. Amin, amin sunnah. King amin maki sunnah si tepak ana lanceng mima lanceng amin karena kadang beda orang ana pendek mima lanceng amin arwah beni reng minta mun amin arwah maknana jujur milan Rasulullah ndi gelar al amin maknana jujur
Pesantren ning sumenepnya mana pesantren Al-Amin. Arwah maknana terpercaya. Benih pesantren para pana doa. Beda se ana lanceng ame apa benda. Amin. Aro kiai na tak tuliambu biasa na. Se paling sal-sal Pak, bila jampo diri ada ke budi. Amin 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 amin. Biasa ni tahlilan dia. Amin 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 amin. Ada repah tak itu mau cuba berem macam malaikat. Ya Allah itu oleh seberem madina orang dia. Pikir-pikir. Arab makin maca amin petepak sekali. Senomor telok se wajib baca dalam solat. Se kudu ngastete tahiyat akhir, tahiyat sidi budi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sing ngocaan rakaatus oba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ar-ra'an odi wa barakatuh. Bani wa barakatuh. Ronodi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kini ka wajib terusna sampai fil alamin innaka Hamidum Majid sunnah. Saya nomor 4, saya terakhir ngolok salam sekalian. Assalamualaikum warahmatullah. Ibali na boleh. Pak 4 nomor situng takbiratul ihram. Nomor 2 Fatihah. Si nomor 3 tahiyat akhir. Si nomor 4 assalamualaikum sekalian. Beni atole na Pak. Assalamualaikum. Makita tagar atole tak titi betal lah. Keng maki atole mbian merole air deba kebun budi tagar. Assalamualaikum atay kay di nga kopeng salah jan hukom. Mun kay atole yang atole pabiasa. Pokok lang nangali ka feu mun ka tibi mare. Mun ama mun pokok nangali ka kanca si kanan ben kanca si kacer. Mare. Tau sa tagar nga basagi sandal si bedeng ibabotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang gila mengagapi. Atole assalamualaikum. Saya budi na nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan bah keris itu raja turun dari berak dia. Para Rabu si sami mulja malar mancer aku pola malam semakin kak ditongi barakah ben manfaat ben mancer iba pangki boleh ben Gusti Allah dalam perpangkian selain silakong sampurna. Sagak dinto pun apa si bisa ya toraki saopama de kacangkolangan saopama bede kalopot dalam hal pun apa bisa osten kula nyon seborah. Kong langkong ganagi buru depak de kakak dituten kula. Ngireng adua arang sarang doa anak gula ben ajunan payakin pasti katerima ka Gusti Allah pasti katerima makita masuk akal iman kaman gula ngucaki doa banyak ipaburung karena gara-gara ipaburung akal orang nga doa ni kangampuaki keyakinan mila na paling semaan kabula ka Gusti Allah para pa na sujud wa huwa sajidun ana pa orang nga sujud mak paling semak karena akal itu ngep isabot ni ibun baba tak ngampuaki pikiran ben akal tapi ngampuaki keyakinan ka Allah. Ya doa makita masuk akal pak yakin kan kadang pikiran si merombu Pak ya Allah pada pagi cuken ke Mekah ben ke Madinah pada benereng lain Gusti amin jawab sibi tapi oleh di mamon macam aku cek katon tak kira aja man arwah sih masal-salan jadi urusan Allah aja urusan Allah mak sanga saya doa mungkin mang-mang janakal orang yang doa ni kan buagi keyakinan mak kita masuk akal pah penjelas ke Gusti Allah ya Allah oh consider Pak Gusti ke Mekah ben ke Madinah urusan lebat ka menumpak apa bila sih mang kada urusan ajunan mun bisa je menumpak becak pangeran abid Mekah ben Madinah sih deh pada kon ngereng adua arang sarang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rab sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoona saporah dari sateja natusah dari tusa si paling raja kantos tusa si paling kini nyoona saporah dek kaajunan ya Rabbal alamin.
Serta sing angkat tanang tada selebih yarab dari ajunan angin manter-manter ke ingin ngebelas beni sera ajunan dari tunya kantos akhirat ya rabbal alamin. Serta sing angkat tanang Gusti nyo'na rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyo'na rizki istiqamah ban husnul khatimah. Paleman dek keajunan ngiba iman ben Islam dalam keberadaan ni karida iba ni kesenang iba ajunan. Allahumma ya Rab sapen-sapen sing angkat tanang kak dinto Gusti ni te nak foto nabi tibi sebeng dek keajunan. Nak foto na sing angkat tanang muka takdir jumper tunya kantos akhirat ya Rabbal alamin. Pacoko paki sateja kaputuan nah pakem pangaki urusan ben perkara nah pasuksesaki dalam usaha ben tocuna pada pak aki dek cita-cita ben hajat baca waki Gusti nak poto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan baca waki Gusti diri cema-cema kekorangan kefakiran ben kemiskinan baca waki Gusti diri kamalaratan baca waki diri sifat tera kebenaran kana ajuna. Allahumma ya Rab sapen-sapen sing angkat tanang Gusti ni te pebenga sepon nabi tibi sebeng si ampun depak de ke alam barzah ngalar manter serta jetu sanah isapora ben ajunan amal fokus ben ibadah namu ke kaang ke peben katerema de ke ajunan serta je sing angkat tanang Gusti sekeduan penyakit lebat belas beni sera ajunan muka tuli papangki ben tampen beni paberes ben ajunan. Satu jasa ketuan keberaan dari sing angkat tanang kak dinto Gusti nyo'ona ongku dek keajunan dudat semaha belas beni seran manter-manter tuli papangki ben jalan keluar ben ketemangan ben ajunan satu jasa ketuan hajat Gusti lebat petolong ajunan muka tuli pataka hajat ben ajunan satu jah sing angkat tanang seketuan takdir cuba muka tuli iyo baga fokus seampun takdir fokus muka patap bani patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sagak dinto kurang langkung nyon seborah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.